ناظرین، نیوز وین کے ساتھ میں ہوں سمیرہ نذیر۔ آج ہمارے ساتھ وہ شخصیت موجود ہیں جو کسی بھی تعریف کی محتاج نہیں۔ ان کا تعلق سندھ سے ہے اور ان کا نام ہے نصرت پٹھان صاحبہ۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ پیپلز پارٹی کو تو اس وقت نے پورے پاکستان نے جوائن کیا ہوا تھا جب میں نے جوائن کیا تھا ان کو۔ یہ آپ کو میں بتا رہی ہوں 86 کی بات، جب محترمہ صاحبہ آئی تھی پاکستان، تو ہر گھر میں بے نظیر بھٹو صاحبہ کا ایک امیج تھا۔ تو میری فیملی پوری پیپلز پارٹی ہے، اور اس وقت کوئی اور پارٹی تھی بھی نہیں۔ پروگریسو مائنڈ کے جو لوگ تھے نا، وہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کو جوائن کر رہے تھے، اور ہم تو اس وقت کالج کے اسٹوڈنٹ تھے جب بے نظیر صاحبہ آئی تھی۔ تو ایک تو وہ سندھی خاتون تھی، اور دوسری وہ بہت بہادر تھی، اور بہادر باپ کی بہادر بیٹی۔ تو خاندان کا پورا جو سوچ تھی وہ محترمہ صاحبہ کی طرف تھی، تو اس لیے ہم بے نظیر صاحبہ کے ساتھ تھے، اور بڑے دبنگ انداز میں ان کے ساتھ تھے۔ اور بے نظیر صاحبہ کا ایک امیج ہے وہ بنانے میں ہم نے بڑا رول ادا کیا، اس چیز کو زندہ رکھنے میں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ پیپلز پارٹی کو میں نے ایک پیریڈ پہ آ کے چھوڑا۔ میں نے جب 25 ایئرس بے نظیر صاحبہ کے ساتھ گزارے، تو جب وہ چلی گئی تھی دبئی، باہر چلی گئی تھی، تو ہم جیسے نظریاتی ورکر آئسولیٹڈ ہو گئے تھے۔ ہم دوسرے پارٹی کے لیڈروں کے ہاتھ میں چلے گئے تھے، جہاں آپ کو ایک ریسپیکٹ نہیں تھی، جہاں آپ کو ایک وہ نہیں تھا، اور اس بیچ میں مجھے کینسر ہوا تھا، تو میں اس پیریڈ میں سے گزر رہی تھی، جسے مینٹلی ٹاما کہا جاتا ہے، کہ آپ فزیکلی بھی آپ سفر کر رہے ہوتے ہیں، اور مینٹلی بھی، اور روحانی طور پر بھی۔ اس وقت آپ کو پارٹی کے اندر یہ کہا جائے کہ آپ کی لیڈر کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ وہ آپ کو ایک گیٹ ویل سون کا کارڈ بھیجے یا ایک گلدستہ بھیج دے، اور وہ بزی لگی پڑی ہیں، اور آپ کو یہ نہیں کہہ سکتی۔ تو اس وقت جس کنڈیشن میں تھی، اور پٹھان، غصہ، پریشانی، تو اس وقت میں نے بھی کہہ دیا تھا کہ میرے پاس بھی ٹائم نہیں ہے، میں بھی ایسی پارٹی میں پھر نہیں بیٹھ سکتی جس کا لیڈرشپ جو ہے وہ اس ورکر کو نہ پوچھے جس ورکر نے زندگی موت ان کے نام پہ لکھی ہوئی تھی۔ تو جب نہیں تھا سپورٹ ہمیں، تو میں نے چھوڑ دی، لیکن میں نے چاہا تھا کہ بی بی جب آئیں گی تو میں دو بدو ان سے بات کروں گی اس مسئلے کے اوپر، اور لیکن بدقسمتی ہے کہ جب میں نے ان سے کہا کہ میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں، تو وہ اس وقت پشاور میں تھی، کسی کے ہاتھوں میں نے پیغام بھیجا تھا، اور بدقسمتی یہ ہوئی کہ پشاور سے پنڈی آ گئی، اور پھر کسی کے پاس نہیں رہی وہ۔ نہیں، جب میں نے پیپلز پارٹی کو چھوڑا تھا تو میں اس وقت پہ ممبر تھی اسمبلی کی۔ پھر ہمارا ایک الائنس گروپ بنا تھا سندھ میں، پولیٹکس کا، پولیٹیکل سندھی مائنڈ لوگوں کا ایک گروپ بنا تھا، اس میں پھر تھی ارباب غلام نعیم صاحب کے ساتھ۔ تو میں پھر 2008 سے پھر ایم پی بنی تھی سندھ الائنس گروپ کے تحت 2013 تک۔ اس کے بعد 2013 سے پھر میں نے چھوڑ دیا تھا، وہ میری پولیٹکس نہیں تھی، وہ بس ایک الائنس گروپ تھا، میں ان کے ساتھ تھی۔ لیکن وہ جو ایک دکھ ہوتا ہے نا بے نظیر بھٹو کے جانے کا، وہ ایک تھا، تو اب ان کے مقابلے میں کوئی ایسی لیڈرشپ تو تھی نہیں کہ آدمی کسی کو جوائن کرے۔ 17 میں جوائن کیا عمران خان صاحب کو۔ پی ٹی آئی کو ابھی تیسرا سال شروع ہوا ہے، اور جس کنڈیشن میں ہمیں ملی ہے حکومت، وہ تو آپ کو سارا پتہ ہے اس چیز کا، کہ جاتے جاتے اس گورنمنٹ جسے نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ ایسا کچھ معاہدے، ایسا کچھ ہم کر کے جائے جو بعد میں آنے والی جو بھی حکومت ہو وہ
परेशान रहता हूँ कि वो से मुल्क कैसे चलाना है। जब हम अपोजिशन में थे तो हमें इस लेवल का पता नहीं था कि ख़जाने के साथ इन्होंने इतना कुछ ब्लंडर किया हुआ है। अब जब वापस आए, देखा, रिपोर्ट्स देखी, तो हर तरफ कर्जा ही कर्जा था, और उस कर्जे को उतारने के लिए आपके ख़जाने में कुछ छोड़ा ही नहीं था इन लोगों ने। तो उसको बैलेंस करने के लिए इमरान खान साहब को बड़ी अभी तक स्ट्रगल करनी पड़ रही है। और बदकिस्मती एक कोविड आ गया, बदकिस्मती के हादसा कंटिन्यू चल रहे हैं। मैशियत जो है हमारी वो इंटरनेशनल लेवल पर तो तबाही का शिकार है, लेकिन हमारे मुल्क का पर अल्लाह मैंने करम किया हुआ है। कर्जे उतार दिए हमने इस 2 सालों में। ये जो 30,000 अरब रुपए छोड़ के गए थे, उसमें हमने 12,000 अरब उतार चुके हैं इन 2 सालों में। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और उस पॉइंट से अभी काम बहुत करना है। पहले कभी एग्रीकल्चर पॉलिसी नहीं थी इस मुल्क में। ये एग्रीकल्चर मुल्क है और आपके पास पॉलिसी नहीं है तो आप क्या करोगे? आपको सिमत का पता नहीं है कि जाना किधर है और जाकर करना क्या है वहाँ पर। तो एक चीज़ आपके पास थी नहीं। कम से कम इस हुकूमत ने आपको एक एग्रीकल्चर पॉलिसी दी है, एक रास्ता दिखाया कि इस रास्ते पे चलना है। आपके पास हेल्थ के फैसिलिटीज़ के लिए कोई काम ही नहीं हुआ था गवर्नमेंट सेक्टर में। इस गवर्नमेंट में ये कोविड आने के बाद जब सामने चीज़ें खुली कि पता पड़ा कि जनाब यहाँ पर तो आपके पास तो ऑक्सीजन सिलेंडर भी नहीं है, आपके पास हॉस्पिटल में मास्क तक नहीं है। ये तो एक छोटी चीज़ है ना। तो उसके बाद खान साहब ने इस पर फोकस किया, हेल्थ के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस किया और हेल्थ के ऊपर किया। सबसे बड़ी बात ये कि आपके पास अब आप इंटरनेशनल लेवल पे वेंटिलेटर्स मंगाते थे, अब आपके मुल्क में बन रहा है। तो नहीं कम होंगे, अब इन सब पे हाथ पड़ने लगे हैं। अब आप देखें यहाँ पर मैंने कहा ना कि आपके मुल्क में एक पॉलिसी ही नहीं थी कि चोर को पकड़ने के आप क्या करेंगे। FIR कटती थी, भाग जाते थे बाहर, अभी भी भागे हुए हैं क्योंकि सिस्टम में अभी भी उनके अनासर बैठे हुए हैं, उनके लोग बैठे हुए हैं। आप घर में कितनी भी कुंडियां लगा दें, लेकिन दरवाज़ा अंदर चौकीदार आपका कुंडी खोलने वाला बैठा हुआ हो और खुद ही उनको भगा देता हो, तो चोर को तो फिर क्या करेंगे। इसके लिए आपको अपने सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा, उस आदमी को ढूंढना पड़ेगा जो उनको दरवाजे खोल के देता है। तो पहले हम उन पे हाथ डाल रहे जो उनके दरवाजे खोल के देते हैं कि 2020 में आपका पूरा सिस्टम बंद हो गया था। कोविड से अमवात होने लगी थी, हेल्थ फैसिलिटीज़ इस मुल्क में नहीं थी, दुनिया में आपके ऊपर कर्ज़ों की वजह से सैंक्शंस लगने के ऊपर थे। आपकी बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जिससे आपकी कमज़ोरी ज़ाहिर हो रही थी आपकी हुकूमत की। तो पहले खान साहब ने उस चीज़ को एड्रेस किया कि इस मुल्क में क्या ज़रूरी है। जॉबलेस हो गए, बहुत से कंपनीज बंद हो गई, जॉबलेस हो गए। अब इसी वजह से इतने बड़ा रिस्क उठाकर उन्होंने कंस्ट्रक्शन की डेवलपमेंट के ऊपर जो है ना फोकस करके चलो भाई इसमें बड़ा काम निकलेगा। सैलरीज आप लोगों की बड़ी या नहीं बड़ी वो है, लेकिन 2021 ऐसी चीज़ है जो मैं समझती हूँ कि इस मुल्क के लिए बहुत अच्छा और बहुत बेहतर होगा। हालांकि वो कहते हैं जो इंटरनेशनल जो बाहर की दवाइयाँ होती हैं वो कहते हैं कि हमें तो नुकसान होता है क्योंकि पाकिस्तानी रुपी कम है और हम डॉलर में पे करते हैं, तो उसको भी तो बैलेंस करना है। अगर आप बाहर से लोग लेके आएंगे बिजनेसमैन तो थोड़ा सा आपको भी सेक्रीफाई करना पड़ेगा ना, और नहीं तो घर के अंदर तो कोई है ही नहीं जो इतना पैसा इस्तेमाल करे और पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दे। जो पैसा था वो आपका बाहर चला गया है, स्विट्ज़रलैंड में पड़ा हुआ है, दुबई में पड़ा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में पड़ा हुआ है, जर्मनी में पड़ा हुआ है, लंदन में पड़ा हुआ है। वहाँ से जब आएगा तब कहीं कोई बेहतर होगी। तो जो इस देना चाह रहे हैं पैसा उनके लिए भी तो आसानी पैदा करे ना। कभी होता है कभी ऐसा कि अपोजिशन जुलूस से निकाले, हुकूमत जिसके पास रियासत का पावर हो, जिसके साथ फौज हो, जिसके साथ पुलिस हो, जिसके पास सब कुछ हो और जिसकी एक असेंबली हो। हमने यहाँ पर 126 दिन का धरना लगाया था तो कौन सा ये बोखलार का शिकार हुए? तो कोई नहीं हुआ था। ये एक प्रोसेस है पॉलिटिकल पार्टीज का, मुजाहरे करना, जुलूस निकालना, जलसे निकालना। अब ये देखना है कि इनके बयाने के साथ कौन कहाँ तक चल सकता है। मैं नहीं सकती जो नवाज शरीफ साहब
जिस रास्ते पे चले हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इतनी कुर्बानियां देने के बाद उसी के रास्ते पे चले, कभी नहीं हो सकता। ये टूट जाएंगे सारे, ये इनकी मजाक मश्करी है, ये ख़त्म हो जाएंगे। वो बेलेबल ऑफेंस था और 3 साल से कम की सज़ा होती है, तो वो तो शख्सी ज़मानत पे भी छोड़ सकते हैं। तो कोर्टें आज़ाद हैं, कोर्टों ने बेहतर समझा, आर्गूमेंट हुए, कोर्टों ने समझा कि भाई बेल होनी चाहिए, हो गई। ये कोई इस मुल्क में तो मर्डर के ऊपर भी बेल हो जाती है, ये तो छोटा केस।